खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन पार्लियामेन्टनि राज्यो सभायाव एमपि मानगोनां रोनगोरा नार्जारी बिथाङा ट्राइबेलफोरखौ लानानै मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननो एसे आपडेट होनि Functions of the autonomous councils created under the 6th schedule to the Constitution of India. Sir, the Constitution of India provides unique provision for tribals of India to govern themselves. Thanks to the primaries of the Constitution of India for giving space to 9% tribal communities of India, the Constitution provides self-rule autonomy under the provision of 6th schedule to the Constitution of India to protect and fulfill economic, educational, linguistic aspiration, preservation of land rights, socio-culture and ethnic identity, and to speed up the infrastructure development to keep pace at par with the other regions of the country, sir. The Government of India created 10 members of Autonomous Council under the provision of 6th schedule to the Constitution with the objectives of taking special care to uplift tribal peoples in the Northeast. रायजो राजाखौ गाद्दार खालामनानै बिजेपिखौ सापर्ट खालामबाय होननानै सोंनायाव बुंदों आं खालामदोंना प्रमद बर'आ खालामदों बिजेपिखौ सापर्ट खालामनायखौ बाद हो जोङो गासैबो एनडिए जों बिजेपि हिसाबै नङा होननानै बुंदों बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिला बिथाङा आरो बिथाङा मा बुंबावदों মই কৰিছে না প্ৰমোটে কৰিছে হা বিজেপিক সাপোর্ট করা নকরা এইবিলাক কথা বাদে আমি হল এনডিএ এটো বিজেপি বুলি নহয় এনডিএ কিমান টিম আছে আমি একেলগে হে কোনবা দলক সাপোর্ট করা নকরার কথা আহা নাই এনডিএ হিসাবে আমি কাম কৰিম বাস প্রমোট এটা রাস্তা নাই কব এইবিলাকে কব এই এসেম্বলিত যা সিট শেয়ারিং হিটোৱে কয় এনডিএ হিসাবে আমি কাম কৰি যাম বিপিএফ হিসাবে কিমান সিট পাব এজিপি হিসাবে কিমান সিট পাব বিজেপি হিসাবে কিমান সিট লব আৰু মেলা দল আছে আমাৰ মাজত আলোচনা কৰি পেলাই যত যেনেকে খেলিব পাৰে ইয়াত আমি খেলিম আৰু সরকার এনডিএ কৰিব दासिमनि आपडेट भिडिअ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना ला आं जेब्ला गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैगोन अब्ला थाबैनो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन सहैनाय बायदियै स थेंक इउ फर वाचिं